शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। জামুরিয়ার চুরুলিয়া থেকে ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া 17টি বালি বোঝাই ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করল আসানসোল জেলা প্রশাসনের বিশেষ টিম। আটক হওয়া ডাম্পারগুলিকে আসানসোল উত্তর থানা পুলিশকে সঁপে দেওয়া হয়েছে। দায়ের করা হয়েছে এফআইআর। আসানসোলের রেলপার এলাকায় দিনে দুপুরে এক ব্যবসায়ীর উপর ভজালির কোপ। ঘটনায় গুরুতর আহত ব্যবসায়ীকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দুই জেলার আটকে থাকা কাজ এবার ত্বরান্বিত হতে চলেছে। আটকে থাকা কাজ দ্রুততার সঙ্গে করার লক্ষ্যে দুই জেলার আধিকারিকদের নিয়ে আসানসোলে বৈঠক করলেন জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাঝি। রানীগঞ্জের বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হলো বিজেপির আসানসোল দক্ষিণ মণ্ডলের তরফে। 10 দফা দাবির ভিত্তিতে দাবিপত্র জমা দেওয়া হলো পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে। জামুরিয়া শিল্প তালুকের বেশ কয়েকটি কারখানায় ডেপুটেশন ডিওয়াইএফআই এর জামুরিয়া পূর্ব আঞ্চলিক কমিটির বিজেপি জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে দুর্গাপুরে কৃষক বিরোধী বিল পুড়িয়ে প্রতিবাদ এসইউসিআই। বকেয়া বেতন সহ একগুচ্ছ দাবিতে আসানসোলের ইন্ডিয়া পাওয়ার গ্রিডের প্রধান কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ। শ্রমিক সংগঠনের দাবি মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি। করোনাকে জয় করে ফিরেছেন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি এবং তার স্ত্রী চৈতালি তিওয়ারি। আসানসোলে জিতেন্দ্রবাবুর আবাসনের সামনে আতশবাজি জ্বালিয়ে লাড্ডু বিতরণ করে তাকে স্বাগত জানালেন দলের কর্মী সমর্থকরা। বারাবণীর মদনপুরে তৃণমূলের কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর, মারধরের অভিযোগ জনা কয়েক দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা পরিস্থিতি এড়াতে বিশাল পুলিশ মোতায়েন এলাকায়। পানীয় জল নিকাশি ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও পেনশন সহ নানা দাবিতে আসানসোল পুর নিগমের 43 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর আশা শর্মার নেতৃত্বে আসানসোলের অতিরিক্ত জেলা শাসককে দেওয়া হলো স্মারকলিপি। आसनसोल में जिला प्रशासन की विशेष टीम ने जामुरिया के चुरुलिया से झारखंड जा रहे बालू लदे 17 डंपरों को जब्त कर लिया। जांच के दौरान बालू के चालान को लेकर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। प्रशासन द्वारा बालू लदे डंपरों को आसनसोल उत्तर थाने की पुलिस को सौंप दिया गया और एफआईआर भी दर्ज कराई गई। एडीएम खुर्शीद अली कादरी ने अवैध बालू खनन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए।
नदियों से बालू खनन पर प्रशासन की निषेधाज्ञा होने के बावजूद भी कई जगहों पर बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से बालू खनन किया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के जुबली मोड़ के पास बालू लदे 17 डंपर जब्त किए गए। दरअसल पश्चिम बर्धमान जिला भूमि विभाग की स्पेशल टीम ने जब बालू लदे डंपरों को जब्त किया तो बालू तस्करी के लिए किए जा रहे फर्जीवाड़े को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बालू लदे डंपरों के चालान में गड़बड़ी पाई गई। बालू लदे किसी डंपर के पास चालान ही नहीं था और किसी के पास चालान मिला तो वह पुराना था अथवा चालान को लेकर फर्जीवाड़ा किया गया था। इस अभियान में भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी समरेंद्र नाथ नंद समेत पुलिस प्रशासन व परिवहन विभाग के भी अधिकारी शामिल थे। चालान में गड़बड़ी पाए जाने के बाद बालू लदे सभी 17 डंपरों को आसनसोल उत्तर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने थाने में FIR भी दर्ज कराई। परिवहन विभाग भी डंपरों के जुड़े कागजातों की जांच कर डंपर मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की तैयारी कर रहा है। बालू लदे सभी डंपर जामुड़िया के चुरुलिया से धनबाद की तरफ जा रहे थे। इस विषय को लेकर ADM खुर्शीद अली काजी ने कहा कि DM के निर्देश पर नदियों से बालू खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इसके बावजूद कुछ जगहों से अवैध तरीके से बालू उठाए जाने की शिकायतें मिली थी। उसके बाद जिला स्तर पर एक टीम गठित की गई। इस टीम द्वारा लगातार अवैध बालू खनन के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पिछले 15 से 20 दिनों के भीतर लगभग 400 बालू लदे वाहन जब्त किए गए हैं और उनसे जुर्माना वसूला गया है। साथ ही FIR भी दर्ज कराई गई है। यह अभियान आगे भी निरंतर रूप से चलेगा। बेसिकली कुछ जगह से हमें कंप्लेंट्स आ रहे थे कि किसी जगह पे इलीगल बाली जो है ये उठाई जा रही है। तो आपको तो पता है कि अभी DM साहब के निर्देश पे यहाँ पर जो रिवर बेड सैंड माइनिंग अभी बंद है बिकॉज ऑफ द मॉनसून्स। तो इस पे हमने ऑलरेडी पिछले 15-20 दिन से हमारा रेड प्रोग्राम कंटिन्यूसली चल रहा है। तो अराउंड इन 15-20 दिन में से मोर देन 400 व्हीकल्स हमने बेसिकली जब्त किए हैं जहाँ से हमने पेनल्टी या FIRs लॉन्च किए हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलेगा और हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी ऑफिसर्स जो है इसके लिए नियुक्त किए हैं। पुलिस की एक्टिव कोऑर्डिनेशन की वजह से हम कई सारे जो इश्यूज थे, कंप्लेंट्स हैं, उनको हमने रिड्रेस किया है। ये जो अभियान है ये कंटिन्यूसली चलेगा और यही है कि हमारे ऑफिसर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस पे कि हमारा यहाँ जो इलीगल कोई भी चीज़ हो वो हम बंद कर पाए। वहीं दूसरी तरफ विशेष टीम द्वारा पकड़े गए बालू लदे एक डंपर के ड्राइवर ने बताया कि जामुड़िया के चुरुलिया से बालू को धनबाद भेजा जा रहा था। अधिकांश डंपर झारखंड के ही हैं। चालान फर्जी होने की वजह से उनके बालू लदे डंपर को पकड़ा गया। গাড়ি বলছে পেপার ডুপ্লিকেট আছে বলছে। পেপারগুলো ছিল না? পেপার সব আছে। কোথায় দিয়ে তুলে আনছিলে বালি? চুরুলিয়া। কাগজ দিয়েছে। ওরাই বলছে যে জাল আছে। बहरहाल प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि रानीगंज के बल्लभपुर घाट से बालू लदे 5 ट्रक जब्त किए गए हैं। जिला प्रशासन की विशेष टीम ने उन 5 ट्रकों को कंप्यूटर लॉक करने के साथ ही परिवहन विभाग की काली सूची में डाल दिया है और ट्रक मालिकों के विरुद्ध थाने में FIR भी दर्ज कराई गई है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल के रेलपार इलाके में दिन दहाड़े एक व्यवसायी पर जानलेवा हमला किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। एक प्राइवेट कोयला कंपनी के पूर्व अधिकारी और व्यवसायी वीर बहादुर सिंह पर भुजाली से हमला किया गया। इस हमले में वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गए। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के रेलपार इलाके में गैर सरकारी कोयला कंपनी बंगाल एम्टा के पूर्व अधिकारी और व्यवसायी वीर बहादुर सिंह पर मंगलवार को दिन दहाड़े जानलेवा हमला हुआ। अज्ञात हमलावर ने भुजाली से प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके वीर बहादुर सिंह को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
सूचना पाकर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी अस्पताल पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस भी अब इस मामले की छानबीन में जुट गई है और हमलावर को चिन्हित कर उसे दबोचने का प्रयास कर रही है। घटना के बारे में बताया जाता है कि व्यवसायी वीर बहादुर सिंह मंगलवार को दूध लेकर घर वापस लौट रहे थे। इस बीच रेल पार के धतका ब्रिज के पास अचानक उन पर भुजाली से हमला किया गया। भुजाली से उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों में ताबड़तोड़ प्रहार किए गए, जिसके कारण वो रक्तरंजित होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। यह खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने वीर बहादुर सिंह पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि जितना जल्द संभव हो हमलावर को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाए और उसे कड़ी सजा मिले। घटे है दादका ब्रिज जो मंगल पांडे है उसका सामने में वीरू सिंह बोल के हम लोगों को जो एक आदमी है, हम लोगों को बुजुर्ग, हम लोगों को उसका दोस्त जैसा हम लोगों के साथ चल फिर करता था। एक व्यवसायी है, एक एमटा का कर्मरत आदमी है। ये सब जब वो दूध लेके आज घर फिर आ रहा था, उनका घर का गली में कोई उसको उसकी तकारी उनको भुजाली से घायल करने का कोशिश किया है। तो उन्होंने अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है हम लोगों को मऊ सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल में अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ख़राब काम हुआ है, ये बहुत बुरा असर होता है समाज में। हम प्रशासन का ऊपर हम एक अनुरोध करता हूँ, जितना जल्दी हो इस दोषी को ढूंढ निकाल के एक दृष्टांतमूलक शास्ति दे, जैसे आने वाला दिन में ऐसा ना हो। बहरहाल पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस हमले में कौन शामिल है और हमले के पीछे वजह क्या है। किसी पुरानी रंजिश की वजह से ये हमला किया गया है या फिर इसके पीछे और कोई दूसरा कारण है। पुलिस इस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আসানসোল পুর নিগমে আটকে থাকা বহু কাজের এবার দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তি করতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর দুই জেলার আধিকারিকদের নিয়ে এদিন বৈঠক করলেন জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাঝি। জেলা ভাগের পর থেকে আসানসোল পুর নিগমের পেনশন সহ বহু কাজ ও বিভিন্ন অভিযোগে এবার দ্রুত সমাধান হতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আসানসোল পুর নিগমে পেন্ডিং পড়ে থাকা বহু কাজ দ্রুততার সঙ্গে এবার নিষ্পত্তি ঘটানো হবে। দুই জেলা ভাগের পর থেকেই পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এমনই আটকে থাকা বহু কাজ দ্রুততার সঙ্গে ত্বরান্বিত করা নিয়েই এদিন দুই জেলার আধিকারিকদের নিয়ে আসানসোলে বৈঠক করলেন জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাঝি। পুর কমিশনার পুরশিদ আলী কাদরি জানান, যে সকল কাজ আটকে ছিল পুর নিগমে সেই সকল কাজই এবার দ্রুততার সঙ্গে করা হবে, এই নিয়েই এদিন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। लास्ट टाइम पूर्व बर्धमान प्लस पश्चिम बर्धमान में कुछ इश्यूज हैं जो अभी भी सेटल नहीं हुए हैं, इंक्लूडिंग जो हमारे लैंड एक्विजिशन जो मैटर्स हैं या फंड ट्रांसफर्स का इशू है या फाइल मैनेजमेंट का इशू है। तो उस पर लास्ट टाइम हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग ली थी, तो उसमें बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो कोडिफाई हो गए थे और फॉलो अप एक्शन जो है किस तरह से होना चाहिए। आज डीएम साहब ने एक मीटिंग ली है कि उस मीटिंग के बाद अभी तक हमने कौन कौन से इश्यूज जो है सॉर्ट आउट किए हैं। आई थिंक अराउंड 60 to 70% जो इश्यूज हैं वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो गए हैं। कुछ इश्यूज अभी भी पेंडिंग है जो विद इन 10 to 15 डेज हमारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि जो डिविजनल कमिश्नर साहब ने हमें मैंडेट दिया है कि सारे इश्यूज हमें एमिकेबली सॉर्ट आउट करने हैं, वो विद इन डिफाइंड टाइम में हम सॉर्ट आउट करेंगे। संतोष मंडलेर रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, आसानसोल। बीजेपी के आसनसोल दक्षिण मंडल के तरफ से रानीगंज ब्लॉक के बल्लभपुर ग्राम पंचायत कार्यालय का घेराव किया गया। बीजेपी नेताओं ने पंचायत प्रधान से मुलाकात कर उन्हें 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीजेपी के आसनसोल दक्षिण मंडल 4 के बैनर तले मंगलवार को रानीगंज ब्लॉक के बल्लभपुर ग्राम पंचायत कार्यालय का घेराव किया गया। बीजेपी समर्थकों ने पंचायत कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत प्रधान ममता प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी के आसनसोल दक्षिण मंडल के अध्यक्ष संदीप गोप ने कहा कि मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं में धांधली हो रही है, इसे अविलंब बंद किया जाना चाहिए।
पंचायत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक जरूरतमंद को केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत जर्जर हो गई है। कई इलाकों में पेयजल की किल्लत है, निकासी व्यवस्था भी ठीक नहीं है। बड़ी संख्या में गरीब तबके के लोग अभी भी राशन कार्ड से वंचित हैं। ऐसे में पंचायत प्रधान से मांग की गई है कि अविलंब सड़कों की मरम्मत की जाए तथा सभी इलाकों में पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति हो। सभी गरीब परिवारों का डिजिटल राशन कार्ड बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বিজেপির জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার এলাকায় এদিন এসইউসিআই এর দুর্গাপুর শাখার তরফে পার্লামেন্টে পাস হওয়া কৃষক বিরোধী বিল পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানানো হলো, দেওয়া হলো স্লোগান। অন্যদিকে ডিওয়াইএফআই জামুরিয়া পূর্ব আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে জামুরিয়া শিল্প তালুকের একাধিক কারখানায় এদিন ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন জামুরিয়ার পূর্ব আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে শিল্প তালুকের বেশ কয়েকটি কারখানাতে এদিন ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবিগুলির মধ্যে ছিল স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির মাধ্যমে স্থানীয় যুবক যুবতীদের কাজে বহাল করা, কাজের জায়গায় স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি, অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীকরণের দাবি, শ্রমিক আইন মোতাবেক সমস্ত স্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন পরিকাঠামো লাগু করা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা, কর্মরত শ্রমিকদের সামাজিক ও শারীরিক সুরক্ষার বিষয় সুনিশ্চিত করা প্রভৃতি। যুব ফেডারেশনের কর্মী ও নেতৃবৃন্দ এই ডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বক্তব্য রাখেন ডিওয়াইএফআই এর জেলা সভাপতি সাগর ব্যানার্জি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অরিন্দম সাঙ্গুই, আবির মণ্ডল প্রমুখরা। এই তাগিদ থেকেই আজকে আপনারা দেখছেন যখন কেন্দ্রীয় সরকার তার নীতির ফলে আমাদের এই যে পশ্চিম বাংলার রুট যাকে বলা হতো পশ্চিম বর্ধমান জেলা একটার পর একটা শিল্পকে ধ্বংস করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি, তার সঙ্গে হচ্ছে যে রাজ্য সরকার যৌথভাবে। কিন্তু আমরা ডিওয়াইএফআই এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে তো ঘরে বসে থাকতে পারি না। যুব জীবনের যে সমস্যা, যুবদের শক্ত দুটো হাত আছে, সেই হাত দুটো কাজ চাই। সেই কাজের দাবিকে সামনে রেখে এই মাসের 15 তারিখ যেমন আমরা আসানসোলের রাজপথকে অবরুদ্ধ করেছিলাম, আমরা এসডিএম এর সাহেবের কাছে পরিষ্কার কথা বলেছিলাম যে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার যে শিল্প তালুকগুলো আছে, দুর্গাপুর হতে পারে, মঙ্গলপুর হতে পারে, জামুরিয়া হতে পারে, সালানপুর হতে পারে, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যারা লোকাল ছেলে আছে তাদের নিয়োগ করতে হবে। অন্যদিকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে এদিন দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে এসইউসিআই এর দুর্গাপুর শাখার পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভা করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পার্লামেন্টে গৃহীত কৃষক স্বার্থ বিরোধী কালা বিল পুড়িয়ে এদিন প্রতিবাদ জানান নেতৃত্ব। দুর্গাপুর থেকে সাধন রুজ এবং জামুরিয়া থেকে তারকনাথ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। এখন খবর একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है,
समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিরুহ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596. কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে যায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা।
यात्री ऑटोमोबाइल आपके शहर दुर्गापुर में लेकर आए हैं प्रदूषण रहित और पर्यावरण के अनुकूल ई रिक्शा और ई लोडर। ई रिक्शा एवं ई लोडर के साथ मिलेगी रजिस्ट्रेशन नंबर, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस समेत और भी कई सुविधाएं। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए यात्री ऑटोमोबाइल और ले जाइए ई रिक्शा एवं ई लोडर। मेन गेट, जीटी रोड, दुर्गापुर 713203। ब्रांच ऑफिस हिमविला 1, सिकॉन लेन, बेनाचिती 713213। फोन नंबर 9851000529। ইন্ডিয়া পাওয়ার গ্রিডের প্রধান কার্যালয়ের সামনে এদিন কোম্পানির সমস্ত শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে বকেয়া বেতন সহ নানা দাবি দাবা নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়। তাদের দাবি মানা না হলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। আসানসোলের কুলটির ঝালবাগান ইন্ডিয়া পাওয়ার ক্রিক প্রধান কার্যালয়ের সামনে এদিন কোম্পানির সমস্ত শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে তাদের নানান দাবি দাবা নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। তাদের মূল দাবিগুলি হল সঠিক সময়ে শ্রমিকদের বেতন দিতে হবে, ঠিকা শ্রমিকদের পিএফ, ইএসআই দিতে হবে আরো উন্নত মানের মেডিকেল ব্যবস্থা, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের সঠিক সময়ে গ্র্যাচুইটির টাকাও প্রদান করতে হবে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী। পাশাপাশি আরো একগুচ্ছ দাবি রাখা হয় বিক্ষোভ সমাবেশে। আইএনটিটিউসি ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শুভেন্দু কুমার দাতাই বলেন, অবিলম্বে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিতে হবে কর্তৃপক্ষকে, নইলে তারা আরো বৃহত্তর আন্দোলন করবেন। আমাদের যারা ঠিকাদারি শ্রমিক তারা 3 মাস করে 4 মাস করে কাজ করছে, বেতন পাচ্ছে না এবং তাদের মধ্যে অসম আচরণ, কাউকে 20 দিনের হাজিরি, কাউকে 26 দিনের হাজিরি, কাউকে 5 দিনের হাজিরি। এই যে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই কিন্তু আজকে আমরা আন্দোলনের ডাক দিয়েছি। এবং যেটা সবথেকে আশ্চর্যের জিনিস, আমাদের পার্মানেন্ট শ্রমিক যারা আছে তাদের মেডিকেলের অবস্থা তছনছ করে দিয়েছে। তাদের মেডিকেলের যে টাকা পয়সাগুলো সেগুলো আজকে 4 মাস হয়ে গেল, 5 মাস হয়ে গেল, এখনো তারা সেই টাকাগুলো পাচ্ছে না। এবং আমাদের বিভিন্ন হসপিটালে যে ভর্তির ব্যবস্থা ছিল সেইগুলো মানে খুব বাজে অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল। এই কদিন হলো এখন 2-1টা হসপিটালকে আবার টাই করা হয়েছে, এখন জাস্ট ওরা চেষ্টা করেছে 2-1টা হসপিটালকে, তার এখনো পর্যন্ত খুব ভালো রেজাল্ট আমরা পাইনি। এরকম পরিস্থিতি হয়ে গেছে। দেখুন, আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী, সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা এটাই বলতে পারি যে আমরা যেভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করে চলবো এবং তাদের সঙ্গে জানতে চাইবো যে কেন তারা এই পরিস্থিতিগুলো তৈরি করেছে। আজকে আমরা যে আন্দোলনের ডাক দিচ্ছি সেটাতে যদি তারা অনমনীয় মনোভাব দেখায়, আন্দোলন বাড়বে, লড়াই বাড়বে, তার দায়িত্ব থাকবে ম্যানেজমেন্টের। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। করোনাকে জয় করে ফিরেছেন আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি এবং জিতেন্দ্র বাবুর স্ত্রী চৈতালি তিওয়ারি। এদিন সস্ত্রীক করোনা জয় করে জিতেন্দ্র বাবুর ফিরে আসার খুশিতে তারা আবাসনের সামনে লাড্ডু বিতরণ করে এবং আতশবাজি জ্বালিয়ে তাকে স্বাগত জানানো হলো। করোনাকে জয় করে ফিরেছেন আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি এবং তার স্ত্রী চৈতালি তিওয়ারি। সস্ত্রীক মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারির করোনা জয় করে ফিরে আসার খুশিতে এদিন আসানসোলে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে তাকে স্বাগত জানানো হলো। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে আতশবাজি প্রদর্শন করে এবং পথ চলতি মানুষের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ করে স্বাগত জানান তৃণমূলের নেতা কর্মী সমর্থকরা। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন এমআইসি পূর্ণশশী রায়, বুম্বা মুখার্জিরা। মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, শিল্পাঞ্চলবাসীর কাছে তিনি অতি কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিক নির্দেশেই অতি দ্রুত তিনি সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরতে পেরেছেন। বলেন, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা থেকে সাধারণ মানুষ তার সুস্থ কামনায় যেভাবে প্রার্থনা করে গিয়েছেন, তার জন্যই তিনি অতি দ্রুত তার সঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠতে পেরেছেন। তার মনোবল বেড়ে গিয়েছে আরো অনেকখানি। তিনি বলেন, শিল্পাঞ্চলের মানুষের এখানো সহায়তা তিনি কখনোই ভুলবেন না। কৃতজ্ঞতা জানাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে তিনি সঠিক সময়ে সঠিক নির্দেশ দিয়েছিলেন বলেই আজ সুস্থ হয়ে ফিরতে পেরেছি। এবং এই শিল্পাঞ্চলের সমস্ত মানুষ যারা এই সময়ে তাদের প্রার্থনা, বিভিন্ন মন্দিরে তারা পুজো দিয়েছেন, ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেছেন, কেউ আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, কেউ গির্জাতে গেছেন, কেউ গুরুগ্রন্থ গুরুদ্বারায় গেছেন, এবং সমস্ত মানুষের প্রার্থনাই আজ কাজে লেগেছে এবং আমি আমার স্ত্রী দুজনই সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছি। এই সময় যারাই আমাদের পরিবারের পাশে ছিলেন সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এই পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাদের নিজের ক্ষমতা মতো চেষ্টা করেছে যাতে তাড়াতাড়ি আমি সুস্থ হয়ে ফিরি। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকলো
ঈশ্বর সবাইকে ভালো রাখুক এবং ঈশ্বর এই শিল্পাঞ্চলের মানুষকেও করোনা থেকে মুক্ত করুক। কেননা যতক্ষণ আপনার করোনা না হচ্ছে এই কী ব্যথা কী কষ্ট এটা বাইরে থেকে ফিল করা খুব কঠিন। এর আগে যারা যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন শিল্পাঞ্চলে এবং যারা সুস্থ হয়ে এসেছেন তাদেরকে অভিনন্দন জানাই এবং আগামী দিনে আমরা আমাদের লাইফস্টাইল এমনভাবে রাখি যাতে আর কেউ করোনা দ্বারা আক্রান্ত না হয় সেই চেষ্টা আমাদেরকে করতে হবে এবং সর্বোপরি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন আমাদের মাথার উপর, মাতৃহৃদয় নিয়ে তিনি যেভাবে সবার প্রাণ রক্ষা করছেন তারকে প্রণাম জানিয়ে অন্যদিকে অন্ডাল ব্লকের কাজুরা অঞ্চলেও তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা এদিন কাজুরা বাজার এলাকায় মেয়র তথা বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারির করোনা জয় করে ফিরে আসার খুশিতে পথ চলতি মানুষের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ করলেন। ऐसे ही होता है फोटो ले लेकर फोटो भी लीजिएगा। পাবলিক টাইমস। বারাবণীর মদনপুর এলাকায় তৃণমূলের কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো জনা কয়েক দুষ্কৃতী বলে অভিযোগ। ঘটনা ঘিরে যাতে কোনো রকম উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি না হয় সেই লক্ষ্যে বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এলাকায়। বারাবণী ব্লকের প্রচুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মদনপুর তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে এদিন ব্যাপক ভাঙচুর চালায় জনা কয়েক দুষ্কৃতী বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে বারাবণী ব্লকে কয়েকদিন আগেই নবনিযুক্ত সভাপতি সহ অন্যান্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। এতে গ্রামের প্রচুর মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন অনুষ্ঠানে। আর এই ঘটনাকেই প্রতিবাদ জানায় বিরোধী পক্ষ বলে অভিযোগ। এদিন এরই প্রেক্ষিতে ওই পার্টি অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় এক তৃণমূল নেতাকে বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর বারাবণী থানাকে দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশাল পুলিশ। কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। ঘটনা নিয়ে এক তৃণমূল নেতা বলছেন, আজকে আমরা একটা কালকে রাত্রে একটা ঝামেলা করেছিল ওরা আমাদের একটা ছেলের সাথে। ওই ছেলেটা ওর শালার বিয়ে ছিল, বিয়ে বাড়িতে অ্যাটেন্ড করার জন্য যাচ্ছিল, রাস্তায় ধরে মারধর করেছে। মারধর করার ফলে সে সকালে কমপ্লেন জানাতে গিয়েছিল থানাকে। কমপ্লেন জানাই এসে পরে আমার অফিসে সবাই বসে আছি। তার মধ্যে 8-10 জন দুষ্কৃতী এসে পরে আমাদের এইখানে চেয়ারগুলো ভাঙচুর হাবিজাবি করতে শুরু করলো। আমরা দাদাদেরকে ফোন করেছি, উপরে হাই কমান্ডকে ফোন করেছি, আমাদেরকে বললো যে কোনো কিছু ঝামেলা যাতে না হয়, তোমরা যেমন আছে চুপচাপ বসে থাকো, ব্যাপারটা আমরা সব দেখছি। এমনকি আমাদেরকে 5টার সময় দিয়েছে যে আমরা 5টার সময় আমরা সবকে ডাকছি, তারপরে ব্যবস্থা একটা নিচ্ছি। কিছু কতগুলো দুষ্কৃতী ছিল? মোটামুটি 8-10 জন। কারণ হচ্ছে আমার একটা সংবর্ধনা জানিয়েছিলাম দু একদিন আগে একটা সংবর্ধনা জানিয়েছিলাম। আমাদের ব্লক সভাপতি 3বার ব্লক সভাপতি ছিল, একটা নতুন যুবর প্রেসিডেন্ট হয়েছে, তাকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলাম। আমার এখানে প্রচুর লোক জমায়েত করেছিলাম। প্রচুর লোক জমায়েত করার ফলে সব টিএমসির লোক জমায়েত করার ফলে কিছু লোকের একটা আতঙ্ক জেগে যায় যে তাহলে কি টিএমসি সম্পূর্ণ ভোটটা নিয়ে নেবে। তো টিএমসি সম্পূর্ণ ভোটটা যাতে না পায় সেই জন্য এই ধরনের একটা কাণ্ড কারখানা ঘটাতে চাইছে আর কি। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। आसनसोल नगर निगम के 43 नंबर वार्ड की बीजेपी काउंसिलर आशा शर्मा के नेतृत्व में एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। पेयजल निकासी, लाइट और पेंशन जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई। मंगलवार की सुबह आसनसोल नगर निगम के 43 नंबर वार्ड के काउंसिलर आशा शर्मा के नेतृत्व में एडीएम ऑफिस में कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
शहर के 43 नंबर वार्ड में बुनियादी सुविधाएं बहाल नहीं की गई है। इससे वार्ड वासियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। 43 नंबर वार्ड के काउंसिलर आशा शर्मा ने कहा कि यहां जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, सड़क में पर्याप्त बिजली के पोल नहीं है, इस कारण पूरा इलाका अंधकार में रहता है। इलाके में नल भी नहीं लगाए गए हैं, इसलिए लोगों को पेयजल की किल्लत हो रही है। एडीएम को ज्ञापन सौंपकर पेयजल, स्ट्रीट लाइट निकासी और पेंशन जैसी समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई। वार्ड नंबर 43 के विभिन्न मुद्दे पर आज एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आई हूँ, जिसमें लाइट की समस्या है, जिसमें पानी की भी समस्या है और नाली जो टूटा है उसकी भी समस्या है, पेंशन का भी मुद्दा है और विभिन्न मुद्दे हैं। क्योंकि आज 5 साल हो गए हैं, हम लोग कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, तो आज तक वार्ड में 50% जो लाइट मिला है मुझे हर वार्ड की सही समस्या है कि सभी वार्डों में बोला गया था कि और भी सेकंड फेज में लाइट मिलेंगे, लेकिन आज तक लाइट मिला नहीं। 50% मतलब लाइट अभी नहीं मिला है। आधा वार्ड लगा है एलईडी और आधा वार्ड नहीं लगा है, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, अंधेरा भी है विभिन्न जगहों पर। इसलिए मैं ज्ञापन के माध्यम से कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेयर साहब को भी मैं ज्ञापन दूंगी। पेंशन 5 सालों में 50 ही पेंशन हुए हैं अभी तक और बहुत सारे पेंडिंग हैं, तो वो कब होगा। और दूसरी बात है कि मुझे जो फंड मिला था वार्ड नंबर 43 को सिविल का मिला था, जिसमें रोड बने, लेकिन अभी भी नालियाँ बहुत ही ख़राब स्थिति में है। नालियाँ भी को भी बनाने के लिए, रिपेयरिंग के लिए भी मुझे फंड चाहिए ताकि हम बना सके। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখনকার মতো এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।